ऋषि आग मुख जेकर गोटे छुआ गोटे जन्म करदेला अच्छा छुआ गोटे प्रसव करदेला और अपना होता देखि कर घोर और में दौड़ी भागला तार छुआ के शोर भी नहीं करी ना छुआ के सोई नहीं छुआ कौन लेकर पले गला मारे मुड़ा भेल मत दबा बोली भागी थी अच्छा सरल मार के हो तो तापर काना है ना जे भरत ऋषि दृष्टि रे से पड़ी गला तो भरत चिंता कले ना चिंता कले तार मां तो जन्म करे भागला इते मोर दृष्टि रे पड़ी छे जदी मोय नै करी मोर मोय छुआ के दे पाऊ मते पाल लागला अच्छा आ भरत ऋषि काना कले निजर कुटिया आश्रम में रही जेतरा पानी छन हो काना हेचे नारायण मंदिर सबराला आ खबर तुस्कर मारला नारायण सबर आसला हां सबराला अपना कामला टीवी पब्लिक कामला सारे संस्ते मुकुल करला रक्त बुंदा बुंदा पड़ी हो सिंह में इधर जो ध्यान भागी गला जानी पहले से मुकुल छुआ नहीं नो बोली कर रक्त बुंदा बुंदा पड़ी छे अच्छा अच्छा और ऋषि काना कोले ये तो तार पेट्रोल लागे मारी के नहीं गला हिसाब के लिए क्या लागला काना कोले तपते हुए छी मोहे पथरा हे ऋषि भरत ऋषि काम कले जे आसीब ए पर्वत को सुण संथनर साप्य देहु अछि मुहि मृगुणी रूप हेब तार माने आज तो मन पर्वत के कुटिया के आश्रम के जे आसबा पात मारी दोन साथ से गुटे मृगुणी हिजबा बोले अभिशाप्य का देली तो जेन बाटे रामचंद्र असुरी रोग घरे जाइछन पार्वती साथ पे लक्ष्मण पथरीचन इाड़ा सीता चिंता कले सीता चिंता कले दुई भाई गले मुई हला जासी के खोजी अच्छा तो ने बुते कारण से राम भाई हो भरत और शत्रुघ्न मध्य तो भरत शत्रुघ्न की बात था काटी लगी नहीं ट्रेन में बर्बाद नहीं थी हां जेहेतु राम लक्ष्मण और सीता बोला 14 वर्ष धैर्य बनी से तीन लोग को श्राद्ध पूर्ण दवा अच्छा राम है ज्येष्ठ पुत्र हो तो सती जन काना ही छे तो सही दशरथ में श्राद्ध पाई अच्छा हो तो सीता के तरह खुदी जो छो भरत ऋषि पर आपन पाप देले तो अच्छा क्या सीता देवी को श्री राम
ତ ଭରଦ୍ୱୟ ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ କୈଳାସପୁର ଗଲେ କୈଳାସପୁରର ବାସସ୍ଥାନ କାହାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପାଶେ ଯାଇକିରି ଭରଦ୍ୱୟ ଋଷି ଜଣାଣ କରି କାଁ କହିଲେ ଶେଷନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶେଷନାଥ ବଦା ଶେଷନାଥ ହେଲେ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯେନ୍ତା ଅନନ୍ତ ସର୍ପରେ ବର୍ଷଣ ସେହି ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ହେଲେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପଥର କରିଦେଇଛ ପାର୍ବତୀ ମାତା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ ଭାଇ ଦିଅ ବୋଲେ ଭରଦ୍ୱୟ ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିକରି ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣାରେ କାଣ କଲେ କାଣା କଲେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଥରେ ପଥରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ତ ହୁ ଚାଲିଲେ ଗো ସୁରେଖା ପାସର ସୁରେଖା ପାସର କି ଗো ସୁରେଖା ପାସର ସୁରେଖାକୁ ବୋଇଲେ ତୁ ରାମକୁ ଧାର ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ଗଲେ ସୁରେଖାସୁରୀଙ୍କ ପାଶେ ଆଉ ସୁରେଖାସୁରୀ କହିଲେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ମତେ ବର ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପୀ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କେବେ ବି ତୋର ପେଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ କେବେ ଦହନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୁ ଅସୁରୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଗାରି ନ ଦେବେ ଉଗଲେ ଦେବେ बोल को कि ना ହଁ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସୁରେଖା ଯେ ଉଦ୍ଗାରି ନ ଦେଲେ କୋମଣ୍ଡଳ ପାଣି ଚିଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା ଜୀବନ୍ୟାସ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନ ତ ସୁରେଖାସୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ମାନିକରି କାଣା କଲେ ଉଦ୍ଗାରିଣ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଗାରିଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ବାତି କରିଦେଲେ ବାତି କରି ଦେଲେ ବାତି করে তো পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কোন তো তাহারা জানতে সুপণ্ডিত পিণ্ড কহিলে শরীর ব্রহ্মাণ্ড কহিলে পৃথিবী এ মহিরে দেব বহি এ মহিরে দেব বহি দেবতা হেলে মধ্য মরই তো সখা তো রামচন্দ্র যেতেବେଳେ উদ্ধার হয়ে গেলে তো উদ্গার না দেলে সুরেখাশ্রী রামଙ୍କର জীবন নেই জনা যদি কার গর্ভরে গলে তার জীবন রহবা তাঙ্কর জীবনে থাই কমণ্ডল পানি ছিনতিলে ব্রহ্মার মন জীবন ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণ কলে আর রামচন্দ্রকে জীবন ন্যাস করে କରିଥିଲେ তো রামচন্দ্র যেতেବେଳେ জীবন ন্যাস কলে ଆଚ୍ଛା 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 কলার সম্মান রাখি সেই বাপা মধ্য কোড়ে এমনি ভারত প্রদান করছন আর প্রশ্ন করছন সখা এই শাস্ত্র শুনি গলে ଆଚ୍ଛା 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 চালবা সে ତାଙ୍କଟା ଚାଲବା ବୋଲ অপেক্ষা করব ତାଙ୍କଟା ଥକିତ କରାଗଲା ଥକିତ କରା ଆସିବ তারপর তোমাটা দিবা ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖାଇଛି তারপরে যেতেବେଳେ রামচন্দ্র জীবন ন্যাস পাইলে ବେଲେ ভরদ্বয় ঋষি কহিদেলে যে ଓହୋ হে রামচন্দ্র ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା আমার সীতা মধ্য মোর আশ্রম যাইকি মুরগুণী হয়ে গেছে ହେଇ ଯାଇଛନ୍ তুমি উদ্ধার করো ଉଦ୍ଧାର করে ଦିଅ ବେଲେ আর যোগ বଳରେ কানা কলে ঋষি କାଣା কলে অন্তর্ধান ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ তারপরে কানা হইছে সদা বলে খালি মর্দল 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 সম্বলপুরী রে শাস্ত্র বুঝানো তো রামচন্দ্র চিন্তা কলে যে সীতাকে উদ্ধার করমি চিন্তা করিব ভরদ্বয় ঋষিঙ্কর আশ্রমরে যিয়ে বি বেলে মুরগুণী হয়ে যাবা মুই যদি আমি জিমি বেলে মুই বি মুরগুণী হয়ে জিমি আর রামচন্দ্র চিন্তা কলে বহু সময় চিন্তা কলা পরে রামচন্দ্র পবন কে শুরু কলে যেন জায়গানে পবন নাই সে জায়গানে জীবন নাই তো পবন তো সবু জায়গায় আছে রামচন্দ্র পবন দেবতাকে সুমরণ আরে 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 পবন
सीता के कर उधार मोर जानकी के कर उधार जा जा रे आरे जा रे पवन मोर सीता के कर उधार मोर सीता के कर उधार हे चरे मते रे दशा लाଗୁছে গাছতে উঠা বসা हे चरे मते रे दशा লাগুছে গাছতে উঠা বসা सीतार प्रेम पड़ी मुहलिन पागल पागल ए पवन मोर सीता के कर उधार जा जा रे जा रे जा रे पवन मोर जानकी के कर उधार मोर जानकी के भरत ऋषि आश्रम पहुंची गले तो सेने गुटे जुड़े किए पचारे सखा हजार 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 मुरगुणी अछो ए हजार हजार मुरगुणी देखी पवन चिन्हि न पारिले से तो पुण लक्ष्मण जाकर देखले हजार हजार मुरगुणी আছে हे प्रभु भगवान কিনটা নে কিনটা केनटा सीता जे मने गुरु जिमी बोल हजार हजार मुरगुणी भीतर चिन्हि पारबे नहीं चिन्हि पारले नहीं पारले ए हजार हजार मुरगुणी देखी पवन चिन्हि न पारिले से तो पुणा रामचंद्र आगे जाई सबू कहिले रामचंद्र उपायटी ताकु देई दे सीता प्रेम ने पड़ी मुहलिन पागल पागल ए पवन तो रामचंद्र उपाय का बोली रे बता देले जेन मुरगुणी मन दुख रे कांदी कर बसी थिबो तार आग दुई गोड़र दुई पट संखा लागि थिबो पछ दुई गोड़र दुई पट नुपुर लागि थिबो सेटा मोर सीता जो पवन आंदब बोली ए पवन मोर सीता के कर उधार जा जा रे जा रे जा रे चिट्ठी पतर मोर सीता के देबू खबर मोर पिया के देबू लेटर तो रामचंद्र उपाय बते देला कि माने पवन जाई करी मुरगुणी हेबा सीता के भरत ऋषि आश्रम बाहर कर देले बाहर करे तो जेतेबेले बाहर कर देले पुणी थर सीता सीतार ऊपर आसी गेले सेई मुरगुणी रु सीतार ऊपर आसी तो दुती गो हला का पुराण गाबो पृष्ठ देखाबो हां माछ मारी जीव ओढ़ा देखाबो केन पुराण ते আছে লেখা কাহার লেখা কথা कहबो दुती गो करी जानले तो नहीं करी जा बुझी पारले पाबो हां नहीं हेले हे दिवाल नहीं हेले हे जैसी लड़ भ करी जानले डर सखा दंडरी दंडरे सखा दंडरे
ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ତ୍ରିପୁଟା ଆଉ ରହିଲା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାହାକିଆ ତାନ ପାଲା ତାନ ବୋଲିକରି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ କଲା ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଗନ୍ଧର୍ବ କଲା ସେଥିଲାଗି କା ବୋଲେ ଆଗ ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଦେଖିବ ଯାଇ ଗୋ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ରାମାୟଣ অবিশ্বাস ଥିଲେ ଦେଖିବ ଯାଇ ଗୋ পদ্মকল্প রামায়ণ অন্তর্যামী গুরু রাখি অছন্তি গো তমিয়ারে তাଙ୍କର ঘর গো সুজনে দোষ ଥିଲେ ক্ষমা কর পদ্মকল্প রামায়ণের আছে কথা না ইহার সমাচার যে গুটে হাতে নেই বাজে তালিরে সরম বলি পাঁচটা পত্রে হেসি খলি এটা ଗୋଟେ বড় খিকিরি বাড়ি লোকে ওই গুটি হাতে তালি নে বাজে কানা তালি বজাবুয়া মাত্র ছুটিয়া কথা ইহাদে গোটে ছোটিয়া কথাটিଏ ପଚରଉଛୁ ତମକୁ মতে হ্যাঁ মতে কানা পচরাবো ଛିଟିଆ କଥାରେ ପଚରାମି କଥା ନା ସଖା ହମିନି କହ ବୋଲସି ନାଇଁ ନାଇଁ କହି ଦିଅ ବୁଲବୁଲା ବି ଲାଗସି ଆମର ଦୁତି କିଏ ଆଗ ହସିଣ କହନ୍ତି ସେ ଚକ୍ରଧର କୃଷ୍ଣ ଦୂତି କୁବସ୍ତ୍ର ଦାମର ଆଗ ଯେଉଁ ଦୂତି ସଙ୍ଗମ କରିଛି ପ୍ରୀତି ବେନି ଗୋଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଗো ଆସି ଅଛ କେଉଁ ଦୂତି ତୋର ଅଷ୍ଟ ଦୂତି ନାମ ଗ ବୁଝାଇଲେ ଧର ତେବେ ହେବ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଦୂତି ଆସି ଅଛ କେଉଁ ଦୂତି ସଖା ପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିୟରଧା ପୁଣି ସଖୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ ଦୂତି ତ ଆଠଟା ଗୋପ ପୁରା ଦୂତି ଥିଲେ ସେ ଆଠଟା ଦୂତି ମାନଙ୍କର ନାଁ କହ ସେ ଆଠଟା ଦୂତି ମାନଙ୍କର କାଁ କାଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଠଟା ଦୂତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ ଦୂତି ଆସିଛ ଆମର ପାଖକେ ଇ କଥା ଯଦି କହିବ ତ ମୋର ଦୂତି ହେଲେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଧୂତି ଜାନେ କାଣା କରବୁ ଏ ମା କାଇଁ ଯିବୁ କାଣା নেই কহে ନାଇଁ କହିବ ନାଇଁ କହିବ ନା ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଖୋଲିକିନା ଯିବୁ কহলে জি আগ ই দুতি কা বইলে আয় মোহন কহু অছি অষ্ট দুতির নাম আগ ই দুতি কা বইলে আয় মোহন কহু অছি অষ্ট দুতির নাম আগ ই অরূপা দুতি যে স্বরূপা দুতি গো জ্ঞান রূপা দুতি জ্ঞান দিয়ন্তি আগ ই প্রেম রূপা দুতি গো প্রেম করন্তি চম্পকলতা দুতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি ଏ ମା କିନ୍ ଦୁତି ଚମନ ଛେରନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଟି ତିବା ଛେରବା ওই টিপা দুইটা নেউয়ার লগাই দিবি খোঁজবা চন্দন ছাড়তি বলি ছড়বে ভকুয়া চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি বলছে ତମলে ଚମନ ବିକି ନା ওরে ছাড়ছন না আগ ই পুষ্পলতা দুতি পুষ্প বিছান্তি আগ ই কৃষ্ণ রূপা দুতি কৃষ্ণ সঙ্গে ছাতি গো হে সেবা করন্তি রাত্র দিন আরে স্বয়ং দুতি অটা মুই গো মাধই মুতে ডাকিল পাই হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তা করি গো বাপরে আটটা দিত তুমি আটটা দুতি ভিতরে মুই হেলি স্বয়ং দুতি ତମେ রাধা ସେ ସବା ଦୁତି রাধা কৃষ্ণଙ୍କର সেবা ନାଇଁ করছ ଆମର ଦୁତି তো সখা ଓହୋ ଏବେ ଆସିଗଲା ତମଟା ବି କହିଲ ବଳ আর মতে ବି জানলো তুমি তো দুতি গো বাবা প্রশ্ন কে পচারিଥିଲି এগো আজ প্রশ্ন রাখা হয় সখা বলে আমার শাস্ত্র সল লাগেনি এটা আচ্ছা এটা কহি দিকি দুতি কে মোর মাইকে আন দেবেন হয় হয় পঠে দেব নানি কে আজ্ঞা শোণ শোণ প্রশ্ন রহলা কেন সখা ওহো
ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ କାହାର ଔରସରୁ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏଇ କଥାରେ କହ हे कथा भी तमे भी कैसे बोलो ଯାହାର ନାମ ଅଟେ ନାରାୟଣ हमारा नहीं से भागू ସେ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଦାନ ଲୀଲା ବିଦ୍ୟୁତ କଳବର ଦେବ ମାନବ ଅବଚର ମୋର ମାୟା ମତେ ଜଣାଇଲେ ଦୁତି गुरु थी दो जो कृष्ण बाबू के दुईटा बाबू हेला बोला देते देला जो वही करी कुटी कुटी करना बोलो ଦୁତି ଗୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଔରସରୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦୁଇଟା ପିଲା ପାଇଛ अच्छा କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିଛ अच्छा आचार्य कपिल पाबला यार ଦୁତି ଗୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହୋ ଏହି ସମାଚାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେ ହେଉଛି ଆଗାର ହେଉଛି ଆଗର କି ହୋ ହେଉଛି ଆଗର तो गीत माध्यम रे नहीं बुझनो सखा ध्यान घर दूसरा टाइम संता बुझे दियो ना तो जेते बेले महाभारत रे ज्योति गृह ठारे लाक्षा ग्रह जेते बेले बने करी दुर्योधन काना करथिले शंकुनी रो कथा माने करी कूट कपट करी करी पांडवों को अग्नि रे दाह कर देबा लागि अच्छा प्लान कर दिले तो सही दुतिंगर पुओ हेले उद्धव अच्छा उद्धव काना करथिले काना करिथिले उद्धव सुरुंग फुंगिथिले अच्छा पुलिया मन जनता नहीं रहसी पूरा तले तले फुरुंग फुंगी पूरा करी दुएर बनेथिले से मान के जब उद्धार करबा लागि जाइथिले तो सेना माड गदा हे गेला सखा माड गदा हे गेला कृष्ण कहार औरसरु जन्म नै करथे अच्छा निजर दिहर दुईटा बाल काढी देथिले रक्षक एवं भक्षक से माने आ करी भकी थिले बोले करी पांडव जेते बेले बाहर हेले केही भी सोर नहीं पाई खुशी तो बापा समय नहीं राधानी को सहित मिलन समय नहीं दुती गो मुई बसे थी कदम तले तमे नहीं गाने नहीं चले गो तुती सही आनी दे बुलारे के